Salam alaikum حباباتي. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم un sablé prestige. Je vais faire avec vous aujourd'hui un sablé prestige qui a plu beaucoup mes amis. Mes invités ils ont fait qu'une bouchée. Voilà, عجب بزاف الضيوف تاعي وسي بور سا بغيت نوريه لكم اليوم. سميتو حضان الدجاجه. Je l'ai appelé le nid de poule. غادي نخلي لكم الرابط تاع عجينة الصابلي في صندوق الوصفة. Je vais vous laisser la recette de la pâte sablée dans la description en bas. يلا معايا على بركة الله للمقادير. Allons-y pour la recette. بسم الله. Pour la recette, il vous faut de la noix de coco, جوز الهند, du lait concentré, الحليب المركز, نوتيلا, شيكولا en boule. أنا هنا ديت لو شوكوبون دي شوكولا en boule. شكل بيضات en forme d'œuf. Et du brillant alimentaire. واللماع الغذائي. أول حاجة نديرها la première chose que je vais faire je vais colorer les boules. غادي نبنتر لي بول بالدوري باردون. أنا هنا عندي بيضات شوكولا بيضاء. Là j'ai des chocobons au chocolat blanc. Avec le pinceau, je vais faire ça. غادي نبنترهم. فوالا هادي كاع نديرهم هكا ونعاودو نولو. Je vais les terminer, on se retrouve. من بعد ما كملت لي زو تاعي البيض تاعي غادي نخليه تجيه. Après avoir fini mes œufs, je vais les mettre de côté. وندير الخليط تاعي. ندير نواه كوكو ونخلطها مع الحليب المركز. Je vais mélanger la noix de coco avec le lait concentré. Je vais rajouter jusqu'à ce que la pâte devienne, elle s'enroule, que je puisse faire une boule avec. غادي نخلط حتى la pâte تولي تتكور لي. Je vais me servir des mains. غادي نخلط بيدي. la pâte تولي تتكور هكا. Voilà, jusqu'à qu'elle forme une boule comme ça. Voilà, غادي je vais former des boules. شويه كبار. ندير لهم حسابهم باش يدخلوا هكا. Il faut que ça rentre là. تنجمو توزنوهم, vous pouvez les peser. Moi je vais les faire à peu près, غادي نديرهم à peu près هكا. هادي هكا à peu près la grosseur d'une noix. قد حبه قرقع هكا. وجوز كاين اللي يقولها الجوز, حنا نقولوا قرقع. Je vais les finir, on se retrouve. غادي نكملهم ونولي لكم. هنا غادي نرفد الصابلي تاعي. جو بي بروند مون صابلي. غادي نضيف له شويه نوتيلا قد مغرفه بالصغار. Je vais lui ajouter un peu de Nutella équivalent d'une cuillère à café, pardon. Dans le fond. J'essaie de la faire circuler partout. نمشيها في الجناب dans les côtés. Voilà. ندير la boule. نطبها شويه في الوسط. Je vais la trouer un peu comme ça.
ونحط لابول تاعي البيضه. انا عندي بيضه هنايا تاع شوكوبون. فوالا غادي نكملهم كاع كيما هاك ونعاودو نولو. جو في توس لي فينير كوم سا اي اون سو روتروف. فوالا لو غاتو يفيني. حضان الدجاجه تاعي راهو كمل كيما راكم تشوفوا. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. جيسبر كو سيت روسيت فوز ا بلو. غادي نحل لكم وحده تشوفوها. فوالا لي كروستيون. جو vous montrer comment il est à l'intérieur. Il est croustillant. Il est très très bon. croyez-moi صدقوني جا بنين. الضيوف تاعي كاع كلاوه. mes invités ils ont adoré. ils ont fait qu'une bouchée. j'espère que vous avez l'essayé. نتمنى غادي تسيو هاد الوصفه ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش في الاشتراك وفي التفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Wassalamu alaikum.